जय जगन्नाथ। आज हूँ 24 अगस्ट रविवार सकाळर टॉप करेन्ट अफेयर्स ओडिया भाषा रे समस्त ओडिशावासी प्रत्येक ओडिशार छात्र छात्री मानक पई मु सूर्यनारायण पाणिग्राही नहीं आछि। आज बहुत गुड़े इंपोर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होईछि। ए पॉइंट गुड़ाक आपण माने जानिबा निहाती दरकार। आपणकर आगामी एग्जाम पई वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वीडियो स्टार्ट करिबा, वीडियो को शेष जाए देखिबे। आज बहुत बड़ बड़ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होईछि, आपण माने जानिबा निहाती दरकार। आज प्रथम इवेंट ट्रंप स्वर्गीय गोरू को भारत रे अमेरिकार राष्ट्रदूत एवं दक्षिण मध्य एशिया पई स्वतंत्र दूत भाव में नियुक्ति कले। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ इंटरनेशनल इवेंट। एक प्रमुख कूटनैतिक एवं राजनैतिक पदक्षेप अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तांकर दीर्घकालीन सहयोगी स्वर्गीय गोरू को भारतर परवर्ती युक्तराष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रदूत एवं दक्षिण एवं मध्य एशिया व्यापार पई स्वतंत्र दूत भाव में मनोनीत करिछंती। एही नामांकन अमेरिका एवं भारत मध्य अधिक शुल्क एवं भू राजनैतिक मतभेद को नहीं वृद्धि पाउथिबा उत्तेजना मध्य आसीछि, जहा एही भूमिका को विशेष भाव में संवेदनशील एवं उच्च पदवी रे रखिछि। गोरूंक नियुक्ति ट्रंपकर द्वितीय कार्यकालर विश्वस्त माननकु गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करने को निश्चित करिवार उद्देश्य को उज्ज्वल करिथाए। मन रखिबे नाटा बहुत बड़ इंपोर्टेंट स्वर्गीय गोरो, जी कि भारतर परवर्ती युक्तराष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रदूत रूपे नियुक्ति होइछंती। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। श्रीनिवास के स्वामी 2025-26 पई ट्रिपल AI रो सभापति भावे पुनः निर्वाचित होइछंती। डिटेल ले जानिबा भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ ट्रिपल AI 2025-26 पई आरके स्वामी लिमिटेड रो कार्यनिर्वाही गोष्ठी अध्यक्ष श्रीनिवास के स्वामी को पुनः नियुक्ति करिछि। तांकर पुनः नियुक्ति शिल्पर तांकर नेतृत्व प्रति निरंतर विश्वास को प्रतिफलित करिथाए। विशेष करी ए संघ 1945 मसीह प्रतिष्ठा होइथिला आउ ए वर्ष तार 80 वर्ष पालन करुछि। मन रखिबे वेरी इंपोर्टेंट। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल फाइनेंशियल इवेंट। भारतर आर्थिक वर्ष 2026 रो प्रथम त्रैमासिक जीडीपी रे 6.7% वृद्धि हबो बोली आकलन करा जाइछि। बहुत बड़ नेशनल इवेंट। डिटेल ले जानिबा अर्थनीतिज्ञ मानक द्वारा करा जाइथिबा एक मध्यमा आकलन अनुजाई फाइनेंशियल ईयर 2026 रो प्रथम क्वार्टर त्रैमासिक रे भारतर अर्थनीति 6.7% वृद्धि पाइबो बोली आकलन करा जाइछि। एही अभिवृद्धि सरकारी पुंजी व्यय, ग्रामीण व्यवहार को पुनरुद्धार करने एवं एक स्थिर सेवा क्षेत्र द्वारा आधारित। एही आकलन भारतीय रिजर्व बैंक रो 6.5% पूर्वानुमान सहित समन्वय रखे, जहाँकि महामारी परवर्ती पुनरुद्धार पर्याय रे स्थिर अर्थनैतिक गति को सूचित करे। मन रखिबे बहुत बड़ इवेंट। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। परवर्ती पीढ़ीर संस्कार एवं विकास भारत दृष्टिकोणर नेतृत्व नबा पई केंद्र सरकार राजीव गौबा को नेतृत्व रे गोटे पैनल गठन करिसंती। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ नेशनल इवेंट। केंद्र सरकार नीति आयोग पूर्णकालीन सदस्य एवं पूर्वतन कैबिनेट सचिव राजीव गौबा नेतृत्व रे दुईटी उच्चस्तरीय कमिटी प्रतिष्ठा करिसंती। एही पैनल गुड़िक परवर्ती पीढ़ीर संस्कार को द्रुत गति रे कार्यकारी करिबा एवं महत्वाकांक्षी विकास भारत विकसित भारत दृष्टिकोण को साकार करिबा पई डिजाइन करा जाइछि। मन रखिबे राजीव गौबा एई दुईटा जाक उच्चस्तरीय कमिटीर अध्यक्षता बनिबे। वेरी इंपोर्टेंट। एटा आउ गोटे बड़ सबुठु बड़ नेशनल इवेंट। केरल भारतर प्रथम राज्य बनिछि फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ इवेंट। केरल भारतर प्रथम संपूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य होइछि एवं डिजी केरल प्रकल्पर प्रथम पर्यायर संपूर्ण करी परिवार मध्यरे 99.98 तालीम सफलता हासिल करिछि।
ଏକ ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣାରେ କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଜି କେରଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ରାଜ୍ୟକୁ କେରଳକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି କେବଳ ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମାପ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ବିଭାଜନକୁ ଦୂର କରିବାରେ କେରଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଲଢୁଆ ବିମାନ ପାଇଁ ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସର ସାଫ୍ରନ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ, ଡିଫେନ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ। ଭାରତର ମହାକାଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଭାରତ ଏବଂ ଫରାସୀ ମହାକାଶ ପ୍ରମୁଖ ସାଫ୍ରନ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଭାବରେ ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସହ ବିକଶିତ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଆଡଭାନ୍ସ ମିଡିୟମ କ୍ୱାମାଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ AMCA ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଷ୍ଟେଲ୍ ଫାଇଟର ଜେଟ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଏବଂ ଆଗାମୀ ଗଗନଯାନ ଭଳି ଐତିହାସିକ ମିଶନ ସହିତ ଭାରତର ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ତଥାପି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଗତି ସହିତ ଦେଶ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ସ୍ଥାୟୀ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଏହି ଆଇନଗତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଓରି ଆକାରରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ନେଇ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ଗପ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଆକୁ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରିଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୟାସଟା ମୋର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।